अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब बाखैर आफियत होंगे। अल्लाह शाद व आबाद रखे। व्यूअर्स, कुछ कमेंट्स में मेरे पास दोस्तों ने एक रिक्वेस्ट की है कि डॉक्टर साहब, अक्सर हमें मॉनेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स यानी पैसों की कमी होती है। तो डॉक्टर साहब, कोई ऐसे मेडिसिन या कोई ऐसे कम से कम दवाई होगी कि अगर वो हम इस्तेमाल करें और उससे हमारी जो मर्दाना ज़रख़ेज़ी है यानी मेल फर्टिलिटी है वो इम्प्रूव हो, हमें थोड़ी बहुत स्पर्म्स में कमी हो, उनकी मोर्टेलिटी में फ़र्क हो, उनकी मॉर्फोलॉजी में फ़र्क हो, या हमारा जो होशियारी ना आना, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो, या उनका वक्त ख़ास कम हो। तो ऐसी दवाई और कुछ हमें ऐसे टिप्स भी बता दें कि जिससे हमारा ये मसला घर के अंदर कम पैसों में हल हो जाए। तो ये वीडियो आज इसी बारे में है। इस वीडियो में मैं आपको बहुत मिनिमम यानी कम से कम मेडिसिन यानी 2 मेडिसिन मैं आपको बताऊंगा और कुछ फूड टिप्स बताऊंगा, और एक ऐसी टिप भी मैं आपको बताऊंगा कि इस पर भी हमारी 25-26 साल क्लिनिकल प्रैक्टिस में हमने जिसको भी ये बात बताई है, इससे उसको ज़बरदस्त फ़ायदा हुआ है। ठीक है, इस पर बात करेंगे। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, ताकि इस तरह की मुफीद वीडियोस आप लोगों को वक्तन फवक्तन मिलती रहे। विवर, मर्दाना जरखेज़ी को इम्प्रूव करने के लिए वो कौन सी 2 अद्वियात हैं कि जिससे आप लोगों की स्पर्म की क्वालिटी भी इम्प्रूव होती है, यानी तौलीदी जरासीम इम्प्रूव होते हैं, उनमें तरक्की आती है, उसमें अगर कोई कमी है तो वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है। इसके अलावा अगर आपको आसाबी, जिस्मानी और जहनी कमज़ोरी है मुख्तलिफ़ किस्म की बेएतदालियों की वजह से, तो वो भी इन अद्वियात से पूरी हो जाती है। आपका वक्त ख़ास कम है, आपकी होशियारी सही नहीं आती, तो वो भी इस दवाई से ठीक हो जाती है, क्योंकि ये अंदर जाकर आपके जिस्म में वो तब्दीलियां रुनुमा करती है कि जिससे मर्द को अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल्स भी अपने मुकर्रर मिकदार में मिलते हैं। जब टेस्टोस्टेरोन यानी हार्मोन सही काम करते हैं तो जरसूमा यानी तौलीदी जरसूमा जो है वो भी सही बनता है, मर्दाना कुव्वत में भी इजाफा होता है और वक्त ख़ास में भी काफ़ी हद तक इजाफा हो जाता है। इसके अलावा इन अद्वियात के लेने से आपके दिमागी जो इस्तेदाद है उसमें भी तरक्की आती है, यानी आप दिमागी तौर पर काफ़ी चुस्त रहते हैं। आप अपने दिन भर की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसको बड़े अच्छे तरीके से सर अंजाम देते हैं। आपके जिस्म में एक चुस्ती होती है, एक फुर्ती होती है। आपके आसाब, आपकी जो जिस्म है, आपकी जो जिनसी ताकत है, ये तीनों अवामिल इससे पूरे होते हैं। तो चलते हैं और देखते हैं कि वो पहली मेडिसिन क्या है। पहली मेडिसिन जो है उसका नाम है डामिया गोल्ड ड्रॉप्स। ये डॉक्टर रेगवेग जर्मनी की मेडिसिन है। इसके 30 कतरे सुबह, 30 दोपहर, 30 शाम। एक गिलास नीम गर्म पानी में आप 3 बार ये लें। और जो दूसरी दवाई इसके साथ है उसका नाम है 5-FOS-6X। 5-FOS-6X जो है ये भी बहुत बेहतरीन एक टॉनिक है, और इससे आपके जिस्म में जिन नमकियात की, जिन इंग्रेडिएंट्स की कमी आई होती है, ये उसको पूरा कर देती है और आपके जिस्म में एक नई रूह पोंक देती है। अब इसके अलावा जैसे मैंने आपको कहा कि फूड में बहुत ऐसी चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि वो हर घर में होती है, बस उसको एक शेड्यूल के मुताबिक आप लेते रहें। पहली चीज़ जो है वो है देसी अंडे। ब्रायलर के जो अंडे हैं यानी जो सफ़ेद मुर्गी वाले फार्मी अंडे आते हैं उसका कोई फ़ायदा नहीं। आप 20 भी खा लें कोई फ़ायदा नहीं है उसका, उल्टा उससे नुकसान होने का एहतमाल ज़्यादा है। देसी अंडे आप 2 अंडे सुबह नाश्ते में ज़रूर लिया करें। और सारा दिन दूसरा जो फूड का टिप है,
وہ بھی بہت آسان سا ہے. سارا دن آپ نے 18 سے 20 گلاس پانی پینا ہے. تو اب میرے دوست کہیں گے کہ پانی سے کیا ہوگا؟ پانی سے یہ ہوگا کہ جتنا زیادہ آپ پانی لیں گے، ٹھیک ہے، یعنی پئیں گے، اتنی زیادہ آپ کو یورینیشن ہوگی، پیشاب آئے گا. تو جتنا زیادہ پیشاب آئے گا اتنا زیادہ آپ کے جسم سے جو بھی ٹاکسک مٹیریلز ہیں، جو فاسد مادے ہیں، وہ روزانہ کے حساب پر آپ کے جسم سے نکلیں گے. جب وہ نکلیں گی اور جسم میں فاسد مادے نہیں ہوں گے تو جسم چست رہے گا. جسم میں جو بناوٹ والے کام ہیں جسے میٹابولک فنکشنز کہتے ہیں وہ امپروو ہوں گی اور آپ ایک صحت مند زندگی گزاریں. اور زیادہ پانی کے استعمال سے یہ بھی ہوتا ہے کہ باڈی میں جو ڈائجیشن کا ایک پروسیس ہے وہ بھی صحیح رہتا ہے اور آپ کو قبض بھی نہیں ہوتی. آپ کا ہاضمہ بھی درست ہوتا ہے. جب آپ کا ہاضمہ درست ہوتا ہے تو آپ جو بھی کھاتے ہیں وہ آپ کا جزو بدن بنتا ہے. جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ آخر میں آپ کو ایک بہت بہترین ٹپ بھی دوں گا، اور وہ ٹپ یہ ہے کہ اسلامی پوائنٹ آف ویو سے بھی ہم انڈر شیو یعنی پیوبک جو بال ہیں، جو ہمارے وضو کے ارد گرد بال ہیں، ناف کے نیچے بال ہیں، تو ان کو ریزر سے کبھی بھی آپ نے اس کے لیے کوئی ریموونگ کریم استعمال نہیں کرنی. ریزر سے آپ لوگوں نے انڈر شیو کرنی ہے اور ہفتے میں ایک بار ضرور کریں. اس سے کیا ہوگا؟ لوگ پوچھیں گے کہ ڈاکٹر صاحب یہ کیا بتا رہے ہیں. اس سے یہ ہوگا کہ جب آپ ہفتے میں ایک بار ریزر سے، ڈبل ریزر ہو یا ٹرپل ریزر ہو، جو بھی ریزر ہو، عام ملتے ہیں مارکیٹ میں، تو اس ریزر سے جب آپ کرتے ہیں تو وہاں خون کی روانی جو ہے وہ بہتر ہوتی ہے وضو کی طرف. جب وہ روانی بہتر ہوتی ہے تو آپ کی جو ایریکٹائل ڈس فنکشن ہے، یہ وقت خاص کی کمی ہے، ان دونوں میں کمی آتی ہے. یقین نہ ہو تو ان چیزوں کو آپ صرف ایک ماہ اپنے پریکٹس میں لائیں، آپ کو اپنی جنسی طاقت میں، جنسی صحت میں واضح فرق نظر آئے گا. اور اس کو اگر آپ روٹین بنا لیں، یعنی میڈیسن تو ایک وقت تک آپ لے لیں گے، لیکن خوراک اور یہ جو ٹپ میں نے بتائی ہے اس کو روٹین بنا لیں گے، ورزش کریں گے، بیلنس ڈائٹ لیں گے، تو آپ کو یہ کمزوریاں کبھی ہوں گی ہی نہیں. امید کرتا ہوں ویورز کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور فرینڈ اینڈ فیملی ممبرز کے ساتھ اس کو شیئر کر دیں. ملتے ہیں کسی ایسی ہی اچھی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.